Hi mga kabukid, for today's video, dili lang ta manawagan mag-chika minute na sa takaron. Nala ko'y chika ba? Karon kinaam gyud tay pinakabugat nga problema nga atong nasinati sa bagyong Tino. Daghan din kayo dito sa Facebook ba nga. Mo lagi na sunod, pili ako ninyo ang kanang dili lagi ko no kurap. Unya, kisa may atong basulon ani, kinsa may nagbutar. Dili na sila kalingkod sa ilang katungdanan karon kun dili gibutaran sa kadaghanan. Unya ang nagpili in taon sa katong dili kurap, tanon la di gini kurap. Out of 20, naray duha. Nya 18 tuwa sa kurap. So kinsa may makadaog. Nya kinsa may nagpalingkod nila diha nga makuha na sila dira. Daw ay sila og chance makainana. Kinsa man ang mga katauhan raman sad. So mao na ang atoang mga desisyon kay pauli ra pod gyud nato no. May unta akong kana atong gipili. Sila puntay pilion nga makasinati og kalisod. Dili man. Kita mang tanan. Among damay-damay man. Nga katong mga nangurap. Itong mga kurakot labi na gid sa flood control. Unya. Naapil ka na sila karon sa katong kana nga mga kalamidad karong nahisinati na to. Naapil ka ha. Ay nako, okay. Panawagan no. Kung magbutar man ganita, siguraduon yun na to atong pagbutar. Dili gyud ta magmahay. Karon kay na may kalamidad ako nakaitag pagmahay. Nya saon ta man aron, human na magbulit. Sige na oy mga kabukid, oy maka-stress.